오늘 데살로니가 교회의 시작이라 하는 말씀으로 중요한 응답을 받아야 되겠습니다. Hoy hemos de recibir respuestas muy importantes con el título de El comienzo de la iglesia de Tesalónica. 저 북한에 태어난 아이들은 아무 잘못 없이 고생해요. Por ejemplo, los niños que nacen en Corea del Norte no han hecho nada malo, pero están 이게 sufriendo por eso. 태어난 게 잘못이 아니잖아요. El haber nacido no es algo que han hecho 그래서 mal. 막 먹는 것도 여러 가지로 고생이 되니까 자꾸 도망 나오려고 하는 그런 상황 속에 있죠. Y tienen situaciones muy difíciles que incluso a veces no pueden ni comer y pues muchos de ellos tienen que huir del país. 유대인이라는 이유로 가는 곳마다 어려움 당하고 죽임 당하고 그랬죠. Los judíos también, por ser judíos, sufrían, eran perseguidos y los mataban en cualquier lugar que iban. 예, 아무 잘못 없이 그 태어난 유대인들이 막 가는 곳곳마다 핍박을 당하고 막 죽이고 이런 일이 벌어졌단 말이에요. No habían hecho nada mal, pero en cualquier lugar que ellos iban los perseguían y los 그것도 asesinaban. 긴 시간 동안에 Y durante un periodo de tiempo muy 약 largo. 1800년 넘게 그랬죠. Fue por más de 1800 años, ¿verdad? 말이 쉽지 굉장한 사건입니다. No es fácil solamente decir, pero es un acontecimiento muy grave. 옛날에 저희 마을에 직업이 각 절에다가 보내는 우상 만드는 사람이 있어요. Anteriormente, donde yo vivía, había una persona que hacía ídolos, construía ídolos y los enviaba a los diferentes 이게 templos 그 사람 budistas. 직업이에요. Era el oficio de esa persona. 뭐 직업인데 솜씨 좋고 하니까 아마 잘한 것 같아요. Era una buena persona, muy humilde, pero hacía 그래서 ese 각 trabajo. 이제 유명한 절에서 이 사람에게 주문이 들어오는 겁니다. Entonces, en un tiempo, un templo budista muy famoso 또 le 이제 뭐 hizo un pedido 조그마한 grande. 무슨 또 무슨 사당 같은 이런 데서도 주문이 들어오는가 봐요. Y de diferentes lugares y diferentes templos budistas parece que 이 le 사람은 hacían 이제 pedidos a 그냥 este hombre. 평생 동안 이제 우상을 만드는 거죠. Por eso este hombre solamente se dedicaba a fabricar esos ídolos. 또 영적 세계를 아는 사람에게는 그게 간단한 일이 아니거든요. Pero para quien conoce el mundo espiritual, eso no es algo tan simple. 아들 3명이 딱 있어요. 딸하고 아들만 있는데 차근차근히요. 이 3명이 다 정신이 돌아보는 거예요. Tenía 3 hijos y los 3 hijos poco a poco comenzaban a enloquecer, tener problemas 우리는 mentales. 성경에만 있어요. 우상 숭배하지 말라. Esto solamente lo refleja la Biblia. No hagas 그 idolatría. 어떤 책에도 없습니다. No existe en ningún otro libro más. 정치인들이 얼마나 훌륭하지 않습니까? 그런데도 이것만은 몰라요. Los políticos son personas muy preparadas, pero no conocen esto. 일본이 얼마나 좋은 나라입니까? 나 일본 갈 때마다요. 너무 괜찮은 나라다 느껴져요. Japón es un buen país. Yo cada vez que voy siento que de verdad es un muy buen país. 근데 말이죠. 거의 지도자들이 모르죠. 막 가는 곳곳마다 이 신당들 다 만들어놨잖아요. Pero sus ídolos no lo saben y en cada lugar donde vamos podemos ver ampliamente que hay muchos ídolos allí. 이게 영적 문제 온다는 걸 전혀 모르는 거죠. Y no saben para nada que esto les trae problemas espirituales. 지금 부산, 서울, 창원, 우리 울산 거의 지금 성전 건축을 지금 시작하고 있습니다. Ahora la iglesia de Manuel de Ulsan, Busan, Changwon están construyendo el templo, están comenzando a construir el templo. 여러분의 운명을 뒤바꾸는 진짜 기도가 시작돼야 돼요. De verdad ustedes deben de comenzar a orar para cambiar por completo sus destinos. 여러분 생에 가장 중요한 결단을 내야 되는 시간표입니다. Es el tiempo donde tienen que tener la determinación más importante de sus vidas. 전도 중에 제일 중요한 전도가 뭐냐? 성전입니다. ¿Cuál es el mayor evangelismo que podamos hacer? Es establecer el templo. 만약에 울산에 말이죠. 어마어마한 우상 신전이 있으면 울산은 전부 그런 동네로 만들어버려요. Por ejemplo, si en esta ciudad de Ulsan hubiera un gran templo idólatra, sería toda una región idólatra por eso. 기도하셔야 됩니다. Deben de orar. 에베소 6장 12절에 사단이 하는 일이 정사화 그랬습니다. En Efesios 6:12 podemos ver qué es lo que hace Satanás. 정사란 말은 정치라고 말이에요. 정사화. Está diciendo que son los principados 그다음 y 뭐라고 potestades. 나왔죠? ¿Y qué más dice? 권세와. Son esas potestades. 그 말은 이제 힘 있는 자. 그 Quiere decir 말이죠. que son los que tienen la 그다음에, potestad, la autoridad. 하늘에는 악한 영들. Y también está diciendo 또 contra los 이게 gobernadores 악한 불법을 행하는 자들. de las tinieblas y las huestes espirituales de 얘기가 maldad. 나왔는데 그게 제일 무서운 게 정사와 권세라고 했습니다. Aparecen 4 aspectos aquí, pero lo más peligroso son los principados y las potestades.
그냥 일이 아닙니다. No es cualquier cosa. 여러분이 이제 그냥 성전 건축하려고 하면 안 돼요. Ustedes no pueden querer 제대로 된 construir el 기도가 templo porque sí, deben de orar correctamente. 이 사단이 애굽 왕에게로 들어간 거예요. Y en el rey de Egipto entró Satanás. 들어가니까 왕이 힘이 있지 않습니까? Y el rey tenía fuerzas, ¿verdad? Por supuesto. 전 백성을 동원해가지고요 어마어마한 우상 신전을 지는 거예요. Entonces, anunció a todo el pueblo esto e hizo grandes 이게 ídolos. 사탄의 역사입니다. Esas son las obras de Satanás. 그럼 그래서 축복을 받는 줄 아는데 애굽은 완전히 망하게 되는 거예요. Ellos piensan que son bendecidos, pero Egipto fracasó por completo. 모든 강대국이 다 그랬어. Todas las grandes potencias mundiales 이걸 han sido 보는 así. 눈이 있어야 됩니다. Deben de tener ojos para ver esto. 여러분 아시다시피 블레셋, 아수르, 아람 어마어마한 우상을 만들었어요. 전 백성을 그걸 끌고 들어가는 거예요. Como saben bien, Filistea, Asiria, Aram eran grandes naciones poderosas que se llevaron todo esto. 누가 시키지도 않았는데 Nadie les pedía que hicieran eso. 누가 시키겠어요? ¿Quién les diría que lo 왕이 hicieran? 그런 마음이 드는 거예요. Y el rey de repente tenía el corazón para hacer eso. 신기한 일이죠. Es algo extraño, ¿verdad? Deben de orar. 성경 분명히 이 사단이요 정사와 근세와 하늘의 악한 영들과 많은 불법을 악을 행하는 자들 역사에서 뒤집는 겁니다. Satanás claramente, la Biblia dice claramente que Satanás está obrando con esos principados, potestades, gobernadores de las 그걸 tinieblas 끝난 게 아닙니다. y con huestes espirituales. No acaba con 바벨론을 eso. 갔더니 어떡합니까? Entonces fueron a Babilonia. ¿Qué pasaba ahí? 시키지도 않은데 왕이 말이요 어마어마한 신전을 지어놓고 거기에다가 절을 시키잖아요. Nadie les pedía esto, pero ellos construyeron un gran templo y hacían idolatría. 이게 그냥 일이 아니잖아요. Esto no pasa porque sí. 이제 왕이 태어난 왕마다 강대국마다 그러다가 다 망한 거예요. Cada rey, cada nación poderosa fracasó por esto. 옛날에 똑같습니다. Y en el pasado era lo mismo. 로마가 또 exactamente. 그랬잖아요. Roma también fue igual. 나라 정복하고 로마 신당을 세우고요. Vemos que conquistaron la nación y levantaban sus templos idólatras en esos lugares. 제우스 같은 이런 신당요 세워놓고 전부 절시키는 거예요. Pues los templos como el de Zeus o cosas así, ellos los construían y hacían que 누가 그렇게 idolatraran. 했나 몰라요. ¿Quién les pedía hacer eso? No lo saben. 그 성경은요 사탄이 그랬기 때문에. Pero en la Biblia dice que Satanás es quien está haciendo eso. 일본 마찬가지잖아요. En Japón es lo 일본도 mismo. 깨달아야 되거든요. Japón debe de descubrir eso. 그렇게 모든 한국 사람, 일본 사람 물론 그 신사에 절시키고. Entonces, Japón obligó hace muchos años en la conquista a que todos los coreanos 사탄의 흐름 똑같아. hicieran esa idolatría. Es la corriente de Satanás la 어느 misma. 정도까지 나왔냐? ¿Hasta qué punto venían ellos haciendo 목사들도 esto? 절해. Los pastores también tienen que reverenciar a la estatua del emperador. 총회에서 결의했다니까요. Y en la Asamblea General de Pastores determinaron esto. 우리가 그 신사에 절하는 거는 우상 숭배가 아니고 그거는 국가의 어떤 법을 지키는 거다. 이런 식으로 총회에서 그걸 통과신 거예요. Entonces, en la Asamblea General de los Pastores dijeron, bueno, el hacer la reverencia a esa estatua del emperador no es idolatría, sino es algo por causa de la 그중에 몇 nación. 명은 노한 겁니다. Pero varios pastores de ahí dijeron que no podían hacer eso. 대표적인 인물 죽이질 못한 사람. Y 아니라 representativamente fue el pastor Chugi Sol diciendo que no podían hacer eso. 당연히 잡아가는 거죠. Por eso, obviamente, lo atraparon. 뭐 감옥에서 뭐 얼마나 많은 고통을 당했는데 쉽게 말하면 뭐 많이 맞았겠죠. 감옥에서 돌아가신 거예요. Y en la prisión sufrió mucho, pues evidentemente lo torturaron y finalmente falleció en la prisión. 이렇게 영적 싸움은 큽니다. Así de grande es la batalla espiritual. 예, 정치인들은 몰라요. Los políticos no saben esto. 학자들 무시하는 게 아닙니다. 학자들 몰라요. No estoy ignorando a los estudiosos, sino es que de verdad no conocen esto. 과학자들 몰라요. Los científicos no conocen 제가 tampoco 이건 esto. 과학자 무시하는 얘기 아닙니다. 성경에 있는 거 몰라요. No estoy ignorando a los científicos, no conocen lo que hay en la Biblia. 이래가지고 말이죠. 온 세계를 흑암 가운데 빠뜨리는 거예요. Y han hecho que todo el mundo caiga en gran oscuridad. 그걸로 끝난 게 아닙니다. No acaba simplemente ahí. 지금 우상 신전을 만들어 놓고 전 세계가 관광 코스로 만들어요. Hacen grandes templos idólatras 얘기 아니에요. y están haciendo unas grandes rutas turísticas 지금 idólatras. 사실은 그걸로 먹고 사는 나라 많아요. En realidad hay muchos países que viven con esa economía. 어마어마한 우상 신전을 지어놓고 거기 사람들이 막 몰려드는 거예요. Hacen grandes templos idólatras y las personas se reúnen ahí. 그 정도가 아닙니다. No es solamente eso. 프리메이션 회관을 만들어서요. 전 후대들 문화를 다 장악해요. Hacen templos masónicos y están conquistando la cultura de las siguientes generaciones por 질세라. completo. 유대인들은요. 어떻게 그렇게 힘이 났는지
Y los judíos, 군데군데다가 회당을 만들었어요. 모든 젊은 사람 다 사로잡고. ¿cómo puede ser que tengan tanta fuerza? Pero establecían esas sinagogas ahí. Y lo siguen haciendo. 옛날부터 빠짐없이 Desde hace mucho tiempo, sin falta, lo hacían continuamente. 교회는 성전 하나 짓기 어렵다고 하는데 유럽 같은 몇백 년 걸려가지고. Para la iglesia es difícil incluso construir esto, pero ellos durante cientos de años construyen esos templos idólatras, 유언해가면서. incluso dando legados a las siguientes 아버지 generaciones. 돌아가시면 자식이 그 바통 받아 또 같이 해요. Cuando fallece el padre, les transmiten eso a los hijos. 여러분 놀랄 일 아닙니까? ¿Es algo sorprendente o 그러죠. no? ¿Cómo puede ser así? 그 성경은 답을 간단하게 밝히는 거예요. Y la respuesta de la Biblia es muy simple. 인간을 흑암에 빠뜨리기 위해서 사단은요 정사를 움직이고 권세자를 움직이고 Vemos que Satanás, para destruir al ser humano, lo que está haciendo es mover esos principados y 심지어 소를 potestades. 섬기게 만들고 말이에요. Incluso está moviendo todas esas 각가지를 potestades. 만들어내는 겁니다. Está haciendo diferentes culturas y cosas así. 그걸로 사실 지금 끝난 게 아니죠. No acaba simplemente ahí. 제일 중요한 게 세 가지 뜰을 다 뺏어가고 Lo más importante es que nos ha arrebatado por completo los tres Bien, atrios. 문제입니다. Ese es el problema, en verdad. 세 가지 뜰을 다 뺏어가 버리는데 교회는 지금 세 가지 뜰이 없어요. Ha quitado los tres atrios y las iglesias ahora no tienen tres atrios. 하나님이 정말 기뻐하시는 교회 만들어야 됩니다. Debemos de establecer la iglesia que de verdad agrada a Dios. 여러분 인생 바꿔야 됩니다. Deben de cambiar ustedes sus vidas. 저는 전도운동 시작할 때 세 가지 가난과 무능과 질병 Yo al comenzar estuve viendo eso. La pobreza, la incompetencia y las enfermedades. Siempre estaba a mi alrededor. 이게 복음은 아닙니다. Esto no 복음 es el 전하기 evangelio. 위해서 나 이거 무너뜨려야 되겠다. Yo, por predicar el evangelio, tengo que derribar estos problemas que hay. 너무 가난하고요. Era muy pobre. 정말로 능력 없고요. De verdad, no tenía poder 아니, para nada. 지역 살려야 되는데 능력이 없잖아요. Tengo que salvar la región, pero no tengo poder para hacerlo. 아픈 게 잘못은 아니지만 늘 병들어 헤매고. Estar enfermo no es un problema malo, pero siempre estamos enfermos y no podemos hacerlo. Hay que cambiar eso. 그래서 이 하나님께서는 그냥이 아니고 모세를 통해서 성막 운동을 일으켜요. Por eso no es de cualquier manera, sino Dios, a través de Moisés, hizo ese 이스라엘 movimiento. 모든 백성들이 자기 가지고 tabernáculo. 있는 걸 다 내어가지고 성막을 만드는 거예요. Vemos que con lo que tenían, todos ellos lo entregaron e hicieron ese 지금 애굽에서 tabernáculo. 나와가지고 가나안 땅까지 가는데 힘 하나도 없어요. 근데 자기 가진 것들 다 내서 성막 만들어라고 생각을 해보세요. Ellos salieron desde Canaán, tenían que ir salieron de Egipto, tenían que ir hacia Canaán, entregaron todo lo que tenían para construir ese tabernáculo. No era fácil. 그걸 통해서요. 지금도 응답받고 있는 모든 기적을 광야에서 당했어요. Dios hizo todos los milagros que estaban incluso en el desierto a través de eso por completo. Hay que restaurar eso. 광야 가는 동안에 여러분 아시다시피 절대로 몰아서는 안 되는 부분만 전부 다 알려줬어요. Y como saben bien, en ese tiempo que iban por el desierto, les dijo esas cosas que no debían de 다윗은 hacer. 어떻습니까? ¿Qué piensan de esto? 다윗은 ¿Qué piensan 우리 con David? 렘넌트를 배워야 됩니다. 어릴 때부터 준비했어요. Por ejemplo, David, deben de aprender los remanentes de él. Él lo preparó desde niño 렘넌트를 todo. 그 기도해야 돼요. Remanentes deben de orar con esto, sí o sí. 다윗은 어릴 때부터 사무엘 만나고 난 뒤에 언약궤와 성전 David, desde que se encontró con Samuel, él tenía en mente siempre el arca del pacto y el 다윗은 templo. 뭐 얼마나 기나 그것만 기도했어요. ¿Hasta qué punto era grande esto? Siempre oraba por eso. 하나님이 다윗에게 준 축복이 뭐 비교 못합니다. 왕 중에서는 최고로. No podemos comparar las bendiciones que Dios le dio a David. Es el mejor rey que ha habido nunca hasta ahora. 다른 왕하고 달라요. Es diferente a lo que hicieron otros reyes. 나는 상하 침대에서 잠을 자고 있는데 Yo estoy viviendo y durmiendo en una 여호와의 gran cama. 언약궤는 바람 부는 데 있구나. 그랬어요. Pero el arca del pacto de Dios está a la intemperie. 예, 편안하게 잠을 잘 수 없다고 했어요. No puedo dormir. 야, 그 Bien. 정도면요. 완전히 우리하고 다르잖아요. Es completamente diferente a nosotros ya eso. 우리가 잠 못 잡니까? 성전 때문에. Nosotros no dormimos porque el templo 다윗은 está así. 잠을 못 자게 돼요. David decía que no podía dormir. 그 침대가 상하로 된 침대 좋으니까 왕이니까 나 이런 침대 자는 이것도 부끄럽다. Como tenía un muy buen una cama para dormir, porque era rey, él decía que le daba vergüenza incluso eso. 좋은 차 타고 다니면서도 교회는 그렇잖아요. Nosotros tenemos unos buenos coches, unas buenas casas, pero la iglesia está como está. 그래서 부산에도 지금 말이죠. 저는 그렇게 생각합니다. Por ejemplo, en Busan yo pienso de esta Sí, manera. 중요하다고 생각하는 거 전 다 팔았어요.
Todo lo que yo pensaba antes que era importante, lo he vendido. 오늘 벌금했어요. Y he ofrendado a la iglesia. 지금 저는 내가 얼마나 살겠냐 생각해봤어요. Y yo pensé, ¿cuánto voy a vivir más? 그래서 빚내서 하나님께 투자하려고 헌신하려고 합니다. Y pedí un préstamo y voy a devocionar mi vida ante Dios. 왜 그걸 못합니까? ¿Por qué no puedo hacer eso? A ver, 내게 제일 중요한 거고 우리 생에 굉장히 중요한 영적 싸움인데 es lo más importante, es la batalla espiritual que tenemos ante Dios. 부산 같은 데는요 1억짜리 망대 내 평생에 하나님께서 내 1억을 빚을 못 내겠냐 1000명만 일어나 버리면 1000억이면 깨끗하게 지어요. Entonces, yo no puedo pedir un préstamo y en mi vida pagar 100 millones de wones para construir la iglesia. Si hacemos 1000 torres así, Por eso. se puede levantar el templo fácilmente. 나이 많은 사람들 가만히 있으면 청년들 도전하세요. Por ejemplo, los jóvenes adultos, desafíense. 도전해야 됩니다. Hay que desafiarse. 뭐가 겁이 납니까? 뭐. ¿Qué tienen temor entonces? 가이사보다는 배짱이 좋아야지. Entonces, tienen que tener ustedes mejor esto que 세계에서 제일 빚 많은 el 사람이 César 가이사예요. decía. El que más deudas tenía era el César. 왜냐? 내 빚내가 로마 통치하겠다는 거예요. ¿Por qué? Porque él hacía eso para poder gobernar Roma con ese dinero. 다 못 갚고 죽었어. Y murió sin poder devolverlo todo. 말든지 Que sí o no. 우리가 그 사람보다 믿음 없을 이유는 없어요. No tenemos que tener menos fe que esas personas. 다윗은 어릴 때부터 준비를 해야지. David desde niño se 쉽게 preparó. 말하면 평생을 준비한. Simplemente hablando, preparó toda su vida para eso. 이 데살로니가 교회는요 어느 정도였느냐? 완전히 세계 유산에 남을 정도의 성전을 남기잖아요. ¿Hasta qué punto fue la iglesia de Tesalónica? Es que dejó ese templo edificado para que fuera una herencia para las generaciones. Pablo era grandioso, de verdad. 바울이 간 모든 곳에는 여러분 지금 사람들이 그 관광 가잖아요. 어마어마한 성전들 만들더라고. Esos templos donde fue Pablo, ustedes es donde van ahora de visita, ¿verdad? Es que edificaron esos templos tan 영적 importantes. 싸움입니다. Ahora es una gran batalla espiritual. 그냥 싸움이 아니에요. No es cualquier batalla. 이 말이에요. Es una guerra de edificaciones. 기도하셔야 됩니다. Deben de orar de verdad con esto. 여러분이 하나님 내 생에 어떤 영적 싸움을 할 것이냐. Dios, ¿cuál es la batalla espiritual que yo debo de pelear en mi vida ahora? 성경에만 있습니다. 애굽 지금 어떻게 됐습니까? Solamente esto está 옛날에 reflejado en la 세계를 Biblia. 움직이다 ¿Qué pasó con Egipto? Movía el mundo entero anteriormente. 바벨론 어떻게 됐습니까? ¿Qué pasó con Babilonia? 바벨론 어느 나라입니까? ¿Qué nación es Babilonia ahora? 이란 아닙니까? Es Irán, 이라크 아닙니까? es Irak. 그렇죠. ¿Es así o no? 그게 그 바벨론이에요. Eso es Babilonia. 페르시아 대단했잖아요. 바사 그게 이란입니다. Persia era una gran nación, ¿verdad? Es Irán ahora mismo. 모든 나라들이 뭐 일본을 비롯해서 우상숭의 날 다 무너졌어요. Todas las naciones que cometieron esa idolatría, todas se han derribado. 지금 미국에는 완전히 곳곳에 한 군데 빠짐없이 교회는 문을 닫고 있는데 지금 네피림을 막 작전하고 있는 접신 운동하는 이 프리메이션 해가는요 온 데로 퍼지고 있어요. En Estados Unidos las iglesias están cerrando cada vez más, pero los templos masónicos están creciendo en diferentes lugares. 진짜 기도하셔야 돼요. Por eso deben de verdad de 진짜 orar. 기도하시고 내 생을 그러려서 전쟁하겠다고 나와야지. Deben de orar y tienen que determinar, voy a hacer esta batalla espiritual en mi vida. 하나님 응답 안 하셔도 좋지만 내 인생 운명 우리 후대 바꾸는 역사 일어나요. Está bien que Dios no me responda, pero tengo que cambiar mi vida, mi destino, mi siguiente generación y cambiar todo eso. 너무 놀란 거 있잖아요. Es algo sorprendente. 저 모슬렘 사람들이 한국에 들어와 일을 하는데요. 서울에만 100몇 군데 기도처 만들었어요. Los musulmanes han entrado ya en Corea a residir y solamente en Seúl han levantado más de 100 lugares de oración. 월급 얼마 받냐? 200만 원 못 받는데요. ¿Cuántos sueldos reciben? Pregunté y me dice que no ganan como mucho 2 millones de wones. 받는데 절반은 자기 나라로 보내고 가족이 살아야 되니까. Entonces, ellos ganan 2 millones de wones, la mitad la envían a su país para que su 절반을 familia viva. 모아가지고 곳곳에다가 기도처럼 해요. Y la otra mitad lo reúnen para poder levantar lugares de oración en toda la 그렇습니다. nación. Es vergonzoso. 우리 그런 기독교회는 없거든요. No hay cristianos así, en verdad. 부러운 거예요. Es vergonzoso. 저 미국에는 제대로 사업하는 사람들이 모여가지고요. 돈을 모은 거예요. En Estados Unidos hubo un grupo de personas que hacían negocios y 얼마나 juntaron 모았냐? dinero. 100조를 모았어요. Reunieron como 그대로 100 들고 millones de dólares. 통장에서 최고 지도자인 선교사에게 준 거예요. Y se lo dieron a uno de los mayores líderes religiosos en ese tiempo. 그 선교사가 이걸 받았어. 옳은 선교사면 괜찮은데 이게 문제예요.
Es un misionero. Si un misionero correcto recibe ese dinero y lo hace las cosas bien, es lo bueno, pero ese es el problema. 한국과 모든 선진국에다가 랜드마크가 되는 신전을 짓겠다 해요. Es que dijo, 결정했습니다. han determinado que tanto en Estados Unidos como en diferentes países del mundo importantes van a levantar 몰몬교 templos representativos. ¿Qué es? Los mormones. 완전 우리는 지고 있습니다. Estamos perdiendo por completo ante el mundo. 군데군데 우리 한국 문화를 뒤집는 사찰에다가요 지금 템플 스테이를 시작했습니다. En diferentes lugares importantes de la nación, en Corea, ahora están haciendo los budistas el Temple 미국에서는 State. 큰 대학에서 그걸 학과로 이제 불교학과 신설하고 이렇게 했잖아요. Incluso una universidad prestigiosa de Estados Unidos está tomando una materia de budismo para enseñar Corona. acerca de esto. 사람 출입 힘들 때 외국 사람 200만 명이 한 해에 템플 스테이 참석하고 왔어요. Cuando estábamos en la pandemia del COVID, cuando era difícil viajar al extranjero, más de 2 millones de extranjeros vinieron a Corea para experimentar este Temple State. Hay que parar esos 어떻게 desastres. 대통령이나 수상이 알겠어요? 우상 숭배하면 영적 문제 온다는 거를 성경에만 있으니까. ¿Cómo los presidentes o líderes políticos van a conocer que viene problemas por causa de la idolatría? Solamente aparece en la Biblia esto. 그래서 주기철 목사 같은 사람은 우상 숭배할 수 없어 하고 죽고요. 최덕지란 여자 목사 있잖아요. 이 사람이 다르게 얘기한 거예요. El pastor Chu Gi-chol dijo, no podemos hacer idolatría y por eso murió. Entonces hubo una mujer, pastora, Chue, que ella lo expresó de otra manera diferente. 하나님이 우상 숭배하지 말라고 했다. Yo entiendo que Dios me dice que no tenemos que hacer idolatría. 다른 이유 있다. Hay otra razón 이 diferente. 우상 숭배를 하게 되면 일본 나라에 재앙이 임하는 거예요. Es que si hacemos esa idolatría, los desastres van a venir sobre la nación de 몇 Japón. 년 안에 일본은 무너져. 그러니까 우상 숭배하지 마. Japón- 강요하자. 왜 강요까지 하느냐? Se derrumbará. No tienen que hacer idolatría. ¿Por qué enfatizan en que hagamos 그 idolatría? No lo hagan 사람이 así. 최덕지라고 하는 여자 목사입니다. Hay una mujer, pastora, Chue Dok-ji, se llamaba así, ella hizo eso. 끝내가지고 다 벌벌 떠는데 여자 목사 많이 만들어야 돼요. Eran los hombres que tenían temor como pastores, pero esta mujer, pastor, lo dijo así, hay que tener mujeres pastoras también. 여자가 나올 걸 감옥수도 갔다니까요. Entonces, por decir eso, vemos que la encerraron en prisión. 그 기록에 보면은 감옥수 들어서 하루에 4번씩 정식적으로 찬양하고 예배드려요. Y podemos ver que 4 veces al día, periódicamente, ella tenía un tiempo de oración y alabanza. 그 일본 사람들이 시끄럽다고 예배 못 드리게. Y los japoneses se quejaban de que era ruidosa y no le permitían dar culto. 한 번도 빠지지 않고 예배드려요. Sin falta de ni un día, dio culto siempre. 나중에는 이 간수가 화가 나서 이 최덕지 여자 목사를요 손 묶고 나버려요. Finalmente, como hacía ruido, le ataron de manos y pies para que no pudiera hacer nada. 입에다가 그 무슨 그 흥급 있잖아요. 그거 틀어 막아요. 찬송하지 말라고. Y en la boca le pusieron también un trozo de tela para que no pudiera cantar. 감옥소 안에 정신이 약간 이상한 사람을 온 거예요. Pero en ese momento, en la prisión, hubo una persona que tenía problemas mentales también. 정식이들로 하루에 4번씩 예배 드리는데 그 시간만 되면 이 정신병자가 그 입에 물린 그걸 빼주는 거야 이게. Ella daba 4 veces al día, el tiempo marcado 4 veces culto, y esa persona con problemas mentales le quitaba ese trapo de la boca y cuando terminaba el culto le ponía otra vez en la boca. 최덕지 목사의 말입니다. 한 번도 빠지지 않고 예배했대. Dice que lo dijo esta pastora, Chue Dok-ji, sin falta de ni una sola vez, siempre dio culto. 어느 날 큰 사건이 터지면서 해방돼서 나온 거예요. 그때 이 여자는 안 죽고 감옥에서 나왔어요. Un día hubo un gran acontecimiento y pudo salir de prisión. No falleció ella, sino salió de la prisión. 아닙니다. 뭔 말인지를 모르는 거죠. No es lo que yo digo, la gente no entenderá lo que estamos hablando ahora. 하나님 말씀 안 믿으니까 성경에만 있습니다. 망합니다. No creen en la palabra de Dios. Esto solamente está reflejado en la Biblia. Ellos fracasan por eso. 그래서 빨리 올바른 복음으로 일본 복음화 해야 돼요. Por eso rápidamente, con el correcto evangelio hay que evangelizar Japón, dijo ella. 가장 잘 사는 나라고 가장 희망 있는 나라인데 가장 우상이 많고 영적 문제 가장 많아요. Es el país que en Asia vive de la mejor manera. Es un país muy avanzado, pero es el país que más ídolos tiene. 접신 운동하는 프리메이션 운동하는 회관이 쫙 깔린 미국에 세계에서 정신병자 제일 많습니다. Estados Unidos, que es un lugar donde tiene plantados muchos lugares 젊은 층이 de 죽었는데 culto de los masones, 암으로 죽은 es 게 el 아니고요. lugar que más problemas mentales 40 tiene. 몇 프로, 50%가 자살해요. Muere mucha gente joven, pero no mueren de cualquier manera. El 40 y 50% de los jóvenes que mueren 이런 mueren por 상황입니다. suicidios. 우리나라도 그래요. Estamos en esta situación y Corea está igual. 20대, 30대 죽은 건 아파 죽은 게 아니고 자살이 전부 절반을 가요. Entonces mueren gente de 20, 30 años no por enfermedades, sino por 난리 났죠. suicidios. Es un problema grave, ¿verdad? 기도해야 했습니다. Deben de orar. 자, 오늘
데살로니가를 보고 바울이 이렇게 얘기했어요. Hoy vemos que Pablo a la iglesia de los tesalonicenses les está diciendo esto. 우리의 전한 그 복음이 헛되지 않게 해라. Hagan que este evangelio que les predicamos no sea en vano. 8절에는 이렇게 말했어요. Y en el versículo 8 está 내가 diciendo esto. 너희를 사모하는데 내 목숨까지 바치더라도 기쁘게 목숨까지 바치더라도 너희를 위해 사랑하고 기도한다. Dice que hemos orado por ustedes y hemos entregado nuestras vidas arriesgando las vidas por ustedes. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? 데살로니가는 마게도냐의 중요한 무역항입니다. Esta región de Tesalónica era una región muy importante en comercio exterior. 저 로마가 만들어낸 가장 중요한 고속도로가 그때 당시요 이 지역에 열려 있습니다. En aquel tiempo, las autopistas más importantes estaban abiertas por ese camino. 알렉산드라고 하는 사람이 왕이 지배를 했던 나라예요. Es una nación que había dominado el rey Alejandro, primeramente. 그래서 데살로니가는 알렉산드의 부인의 이름입니다. Y Tesalónica era el nombre de la esposa de 그 Alejandro. 정도입니다. Hasta ese punto era la cosa 어떤 así. 나라인지 알겠죠? Entonces, ¿se imaginan qué país sería, verdad? 조금 있다가 로마가 쳐들어와서 알렉산드를 무너뜨리고 이 데살로니가를 장악했어요. Poco tiempo después entró Roma, derribó el imperio de Alejandro y conquistó 인구는 esta 그때 región. 당시 한 12만 좀 됐다고 합니다. Dicen que había una nación más o menos que era 뭐 현재는 200만이 되는데 Una población 그때 de- 당시 12만 굉장히 많은 거예요. 120.000, ahora es diferente, pero en aquel tiempo era mucha población también. 또 웃기는 거는 유대인이 생을 걸고 이 복음을 파괴하는 거예요. Y lo peor de todo es que los judíos se oponían a que este evangelio fuera 그러면서 predicado 뭐 con 대사로 todo. 후서 때 계속 나오겠습니다만은 종말론자들이 나타나서 교회를 막 어지럽게 만들 때입니다. Y luego lo veremos más adelante, pero en la iglesia de Tesalónica verían personas que salían hablando del fin de los tiempos y trajeron problemas y 바울이 confusión. 보낸 편지입니다. Es la carta que Pablo envía en ese momento. 사실 데살로니가 전서우서는 바울이 서신 중에 제일 먼저 보낸 거예요. En realidad, es la primera carta que envía Pablo, primera de Tesalonicenses y segunda de 얼마나 Tesalonicenses. 중요했던지. ¿Hasta qué punto sería tan importante? 여러분, 울산에서요. 복음운동 제대로 일어나야 됩니다. Ustedes aquí en Ulsan tienen que levantar el verdadero 다른 집도 movimiento del 중요하지만 evangelio 너무 correctamente. 데살로니가 제국과 비슷한 Entonces, es de verdad 고린도와도 비슷하죠. muy parecida a la iglesia de Tesalónica y de Corinto. 그 여러분 지금 생을 하나님께 걸어야 됩니다. Deben de entregar sus vidas ahora por completo a Dios. 예, 부산도 그렇고 망설이지 말고 생을 걸어야 돼요. En Busan no lo hagan porque sí, en Ulsan no lo hagan porque sí también, sino tienen que entregar sus vidas por 체험해 completo. 보세요. Experimentenlo. 하나님 앞에서요. 영적 싸움인데 어떤 응답이 오는가 체험해 보세요. Deben de experimentar ante Dios qué respuestas vienen cuando hacemos la batalla 저는 espiritual. 확신합니다. Yo estoy seguro. 여러분 교회가 울산을 복음화하도록 하나님은 분명히 준비하신 겁니다. Dios les ha preparado a ustedes para que mediante 놓치지 su 마세요, iglesia 기회를. salven esta región de Ulsan. No pierdan esto. 저도 하려고 합니다. Yo 놓치지 también voy a 마세요. hacer esto. No lo pierdan. 뭐가 두렵고 뭐가 아까울 게 있어요. ¿Qué tienen miedo? ¿Qué les da lástima entonces? 그래서 뭐 청년들도 일어나고 Que los jóvenes 합쳐서 일어나고 adultos se reúnan, que se unan las fuerzas, levanten torres y establezcan esto. 저 망대면 기도한 팀을 구성해서 일어나고요. Tienen que formar equipos Claro. así y hacer esto. ¿Es así o no? 영적 전쟁을 해야 될 거 아닙니까? ¿Hay que hacer la batalla espiritual o no? 이게 우리나라 살리는 길이에요. Es el camino para salvar nuestra nación. 하나님은 복음보다 우상이 더 커지면 언제든지 일어난 게 뭡니까? ¿Qué es lo que pasa cuando crecen más los ídolos que la iglesia? 전쟁입니다. Guerras. 언제든지. 성경 Siempre. 보세요. Vean la Biblia si no. 저는 기도하고 있습니다. Yo estoy orando. 한국, 미국, 일본, Estados Unidos, 중국, 러시아, 북한 Corea y Japón, 기도하고 있습니다. Rusia, 보통 문제 아니에요. China y Corea del Norte. No es 저는 cualquier 24 problema. 기도 속에 들어 있습니다. Yo lo tengo en 24 horas en mi oración. esto. 막아야 돼요. Hay que parar esas guerras. 이런 위기 속에 우리 있단 말이에요. Estamos dentro de esas crisis. 이때 곳곳에서 흑암을 꺾을 수 있는 복음 전하는 교회들이 일어나야 된다. 이거죠. En estos momentos deben de haber iglesias que se levanten para parar las fuerzas de la oscuridad. 예, 고민하지 말고 생을 거세요. No se preocupen, entreguen sus vidas. 저도 그러려고 합니다. Yo voy a entregarla también. 내 생에 내 남은 생에 하나님 앞에 얼마만큼 헌신할 수 있겠냐? 나 그거 그러겠다 이거요. Mi vida, el resto de vida que me queda, ¿cuánto puedo entregar? Voy a hacerlo así. 하나님은 분명히 세계를 바꾸는 역사일 겁니다. Y Dios ciertamente levantará obras para cambiar el mundo. 오늘 이 데살로니가 교회를 보고 뭐라고 말씀해요? ¿Qué les dice a la iglesia de los tesalonicenses en el día de 이 hoy? 데살로니가는 어떤 시작을 했던 교회입니까? ¿Cuál es el comienzo que tuvo la iglesia de Tesalónica? El comienzo es muy importante.
사도행전 17장에 보면 참 복음 가진 자들이 시작한 교회입니다. Hechos 17 podemos ver que es la iglesia de los que comenzaron con el verdadero 하나님은 evangelio. 역사하실 수밖에 그 지역에 우상과 모든 악이 다 있는 지역에 참 복음 가진 사람 몇 명이 거기 있었고요. No tiene más remedio que hacerlo así. Vemos que habían varias personas que de verdad poseían el verdadero evangelio. 하나님은 세계 가장 모범되는 교회로 만들었습니다. E hicieron la iglesia modelo en la mejor manera. 여러분 힘 없어도 괜찮습니다. Y está bien aunque no tengan fuerzas. 원색 복음으로 시작한 교회입니다. Es la iglesia que comienza con el evangelio que tiene el verdadero color del evangelio. 믿음, 소망, 사랑. La fe, la 그렇죠? esperanza y el amor. 우리 힘 없어도 괜찮아요. 능력의 복음으로 시작했다 이거예요. Está bien aunque no tengamos fuerzas porque comenzaron con el poder que tiene todo el evangelio. 1장 5절. Es 증거 있잖아요. 우리가 말로 capítulo 하는 1, 것이 versículo 아니고 능력과 성령과 큰 확신으로. no es con palabras, sino es con poder, con gran convicción y con el Espíritu Santo. 그리고 완전히 오늘 본문을 볼 때요. 이 과거를 완전히 발판으로 삼고 가는 Y al ver el 그런 pasaje en el día de hoy vemos que tenían esa plataforma completamente, es ese tipo de iglesia. 오늘 이게 4절에 보면 중요한 말이 나와요. Y en el versículo 4 hoy dice algo importante. 하나님을 기쁘시게 할 것이다. 이 Es 말이 que, 뭔 말인 줄 압니까? ¿qué quiere decir? 우리가 하나님을 섬기는 것은 계산이 아닙니다. Entonces, es para que agrade a Dios. Esto no es calcular para que a las personas les guste, sino es que a Dios le tiene que 우리가 agradar. 신앙생활 하거나 모든 일에는 조건 없습니다. En nuestras vidas de fe y nuestra fe no tenemos que tener 계산 condiciones. 아닙니다. No son cálculos. 여러분 사람도 진짜 올바른 사람이라면 내가 여러분을 계산한다면 그건 난 틀린 거죠. Si es una persona correcta, yo miro algo por 나와 이 ustedes y 사람의 calculo cosas, 관계가 eso no es 중요한 거지 correcto. 계산이 중요한 거 아니에요. Entonces, la relación es lo importante, no los cálculos entre esto. 하나님께 계산할 필요 없어요. No hace falta calcular cosas ante Dios. 우리의 믿음이 예산이요 축복이 결산입니다. Entonces, nuestra fe es ese cálculo y el resultado es lo que podemos ver a través de 우리의 eso. 믿음이 예산이고 하나님이 축복한 게 결산이나. Entonces, nuestra fe es el presupuesto, pero el resultado es la bendición de 내 Dios. 생활 그렇게 살아야 돼. Hay que vivir una vida así. 하나님은 한 번도 응답 안 하신 적이 없습니다. Nunca Dios ha dejado de responder. 저는 아무것도 없이 우리 시작을 했을 때요. 저 이 덕평가니까 그 우리 빌렸었어요. Cuando comenzamos sin nada en absoluto, íbamos a Tokpion y teníamos que alquilar ese local. 하나님 이 장소가 우리 훈련장 하면 좋겠습니다. Dios, sería bueno que tuviéramos este lugar para entrenar a nuestros remanentes. 그거요 우리 훈련장 됐어요. Eso ahora es nuestro centro de entrenamientos. 저 학생들 우리 공부할 때 공부할 때도 없고 저 임마누엘 수양관 빌려서 했잖아요. Los estudiantes no tenían donde estudiar en el seminario y pedíamos prestado el centro de retiros de Emanuel hace 하나님 muchos 여기에 años. 우리 참 교회하거나 우리 훈련장 하면 좋겠습니다. Ah, Dios, sería muy bueno que pudiéramos hacer aquí un centro de retiros. 다른 사람에게 팔았는데요. 그거 우리 거 됐어요. Esas personas lo Hermanos, vendieron a son otras bien, personas y luego nos lo vendieron a nosotros. Eso es la iglesia Emanuel de Seúl ahora. 너무 잘 만드는데 만들어놓은 거 우리 그대로 샀어요. Es muy bueno y lo hemos comprado tal cual ellos lo construyeron. 영도에서 우상숭배 제일 많이 하는 골목 골짜기. En la región de Yondo, donde más idolatría había. 예비군 훈련장 갔다 오면서요. 하나님 이 교회에 있으면 너무 좋겠습니다. 우리 교회 됐어요. Yendo a un lugar de entrenamientos, dije, pues sería bueno que si fuera nuestra iglesia. Es nuestra iglesia ahora. 지금 울산에서 정말로 복음 전하는 교회 만들어내야 됩니다. Ahora en Ulsal tienen que hacer una iglesia que de verdad disfrute correctamente el evangelio. 무슨 교회냐? ¿Qué iglesia es? 세 가지 뜰이 있는 교회. Una iglesia que tenga los 3 atrios. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo sin falta. 저 마게도냐, 아가야, 저 로마까지인데 이 살리는 이방인의 뜰을 만드는 게 이 대살림과 En Macedonia, Acaya. Lo importante es esta iglesia que tienen que levantar de esta manera así. 많은 아이들이 와서 하나님의 능력과 기도를 배우고 복음 느끼고 만드는 아이들의 뜰이 있는 교회. Una iglesia que tenga ese atrio de los niños que puedan venir y que puedan aprender y que puedan ahí hacer la oración. 병든 사람들이 와서 치유받는 교회. Una iglesia en que los enfermos puedan venir a ser sanados. Hay que hacerla. 어느 날 가난한 사람들이 모여서 복음 운동하자. Un día personas pobres se reunieron y dijeron, vamos a hacer el movimiento del evangelio, vamos a hacer las misiones también. 이래가지고
우리 마을에다 교회를 세운 거예요. Y en nuestra región donde yo vivía construyeron una iglesia. 그것도 호주 사람이. Eran personas australianas. 그걸 세웠는데 제가 우리 가정이 그 교회에 나가게 된 거예요. Entonces tanto mi familia como yo fuimos a esa iglesia. 지금은 우리가 호주를 비롯해서 오세아니아주 전체를 살릴 수 있는 문이 열린 거예요. Ahora se han abierto puertas para que podamos salvar Australia, Oceanía y esas 14 naciones que están allí. 그 놀라운 일은요. 그 맥켄지 선교사가 세웠는데 이 사람 죽었는데요. 그 자녀들이 또 왔어요. Algo más sorprendente es que ese misionero Mackenzie falleció por una enfermedad, pero sus hijos vinieron al país. 너무 놀랄 일이죠. Es sorprendente, ¿verdad? 여러분 그렇게 하는 거 쉽지 않습니다. 부모님 돌아가셨는데 자녀들이 와가지고 No es fácil hacer eso. Los padres fallecieron, pero sus hijos vinieron para continuar ese ministerio. 그 자녀들이 와서 우리 교회를 세우고 돌봐주고요. 우리 한국 가난할 때 너무 여자들 많이 죽으니까 부인 병원 만들어. Vinieron aquí, construyeron la iglesia, los cuidaron muy bien, y como había muchos problemas por la guerra que fallecían las madres al 걸 시작한 게 tener 아니에요. los 그냥 niños, construyeron 아이 낳는 걸 un pequeño hospital 아이 낳다 죽으니까. pediátrico, porque las madres fallecían al tener a los niños. 그래서 이름 자체가 그냥 부인 병원이에요. Por eso el hospital es un hospital pediátrico. 그래 일신 부인 병원하고 El 그리고 우리 hospital 일신 pediátrico 교회 y 자주 y la iglesia es 갔다 왔다 iglesia 했죠. Elsin. Íbamos a esos dos lugares continuamente. 그 이제 변해가 지금 보는 게 일신 기독병원 이렇게 Ahora es 바뀌었더라고. el hospital cristiano Ilsin. 그 믿음 가진 몇 명의 헌신이 이렇게 많은 시대를 집하고 있어요. 그 Varias 병원이 personas que tenían 커졌어요. fe oraron y cambió así. Es un hospital muy grande ahora. 우리 가정은 거기서 신앙생활 시작했는데요. 호주를 복음하러 가고요. Nuestra familia comenzó a hacer vida de fe en esa iglesia y ahora vamos a Australia a hacer las misiones. 우리 제자 한 명이 파송돼가 호주에서 선교하니까 호주의 목사님이 감동을 받아가지고 Uno de mis discípulos que ha sido entrenado está en Australia y está predicando el evangelio allí. Y uno de los pastores nativos 우리 se 제자 sorprendió. 가서 이 교회를 빌려서 온 거예요. Uno de nuestros discípulos estaba allí y alquilaban un templo de la iglesia para dar 목사님이 culto. 설교를 듣거나 볼 거 아닙니까? Entonces, el pastor nativo vio cómo predicaba y cómo hacía el pastorado. 놀라운 일이지. 이분이 그냥 교회를 이거 줬어. Este pastor le regaló la iglesia, el templo de la iglesia. 이분 대단한 분이에요. 나이가 많으니까 이제 은퇴하면서 교회 하라고. Es una persona que ya tiene mucha edad y se iba a jubilar. Le dijo, bueno, te doy a ti la iglesia. 교단에서 반대할 수 있는데 이분이 좀 대단한 분인가 봐요. 이게 거기서 이 복음운동 호주에서 막 일어나고 있잖아요. Entonces, se podían oponer de la denominación, pero no le importó eso y ha entregado esta iglesia para hacer eso y está levantándose en el movimiento de 너무 evangelismo 괜찮은 en Australia. 일이 일어나고 있습니다. Hay muy buenos remanentes que están levantándose en diferentes lugares del mundo ahora. 여러분이 생을 완전히 바꾸는 신앙생활을 시작해야 돼요. Deben de comenzar a hacer la vida de fe que cambie 그렇죠. sus vidas por completo. 우리 ¿Es así o no? 후대에게 정말 세계 살릴 것을 물려줄 수 있는 신앙생활을 해야 돼요. Debe de ser una vida de fe que pueda ayudar completamente a cambiar esto en la posteridad. 유일하게 이 울산 지역에서 세 가지 뜰이 있는 교회. Una iglesia que tenga en esta región de Ulsan 하나님은 esos tres atrios. Sea la única que tenga eso. 언약을 잡은 다윗에게요. 최고의 축복을 주었습니다. Y Dios a David que tomó este pacto le dio las mejores bendiciones. 심지어 솔로몬에게 잘못을 했을 때 네 아비 다윗 때문에 그랬잖아요. Incluso cuando Salomón cometió ese error grave, le dijo, por tu padre David. 이 언약을 잡은 초대교회와 바울에게 그 팀들에게 하나님은 모든 것을 다 주었습니다. A Pablo y a ese equipo de evangelismo que tomó ese pacto les entregó todo 우리는 Dios. 안 받아도 됩니다만은 증인으로서 해야 돼요. No haría falta que recibiéramos nada, pero tenemos que levantarnos como testigos. 여러분이 증인으로서는 축복을 오늘 언약으로 굳게 잡는 귀중한 날이 되기를 예수 그리스도 이름으로 Les bendigo en el 축복합니다. nombre de Jesucristo para que sea un día muy valioso en el que tomen correctamente este pacto. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 오늘 우리의 운명을 바꾸는 중요한 시작이 되게 해주옵소서. Dios, oramos para que sea un comienzo muy importante el cual cambie nuestro 데살로니가의 destino. 시작처럼 참된 교회의 시작해 주옵소서. Que como la iglesia de Tesalónica sea el tiempo para comenzar 우리 correctamente. 후대 살리는 교회를 세우게 해 주옵소서. Levanta la iglesia que salve la posteridad. 완전히 흑암 세력을 꺾는 참된 성전이 서게 해 주옵소서. Podamos levantar el templo que quiebre por completo las fuerzas de la oscuridad. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.